बंधु मैंने आज भिडियो रे आमे माने जानिबा जे कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई मई 2026 किभଳି रहिबो। मई मासरे आपणकर जीवन रे केउ सब सफलता आनी देबो एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिबो, प्रतिकारर आवश्यकता रहिबो। एही मई मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। आपणको कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो, नवग्रह आपणको केउ फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। ए समस्त विषय आज भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव आलोचना करिबा। सेथिबाई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को जहाँ आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु देखिबा आपणक कुंडली रे ग्रह मानकर स्थिति किभଳି रहिछि। तो बंधु माने आपणक कुंडली रो प्रथम भावरे गोचर करूछंती राहु, द्वितीय भावरे गोचर करूछंती शनि एवं मंगल, तृतीय भावरे गोचर करूछंती बुध एवं सूर्य, चतुर्थ भावरे गोचर करूछंती शुक्र, पंचम भावरे गोचर करूछंती देवगुरु बृहस्पति एवं सप्तम भावरे गोचर करूछंती केतु। तेबे बंधु माने राहु आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछंती, जेतेबेले कि आपणक प्रथम भावर अधिपति शनि आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करूछंती। तो आपणकर स्वास्थ्य उपरे यार विशेष प्रभाव पड़िबाको जाउछि। राहु आपणकर प्रथम भावरे गोचर करुथिबा हेतु आपणको अत्यंत चालाक एवं चतुर बनाइबे। एहा प्रायतः आपणको मध्यरे एभली चिंताधारा सृष्टि कराइबे जेमिति आपण भाबिबे लोकमाने काहेकि मोर प्रशंसा करूनाहांती, मु काहेकि मोर योग्य ध्यान पाउ नाही, मते काहेकि सेतिकी सम्मान मिलु नाही। आपण एबे हार्डवर्क अपेक्षा स्मार्ट वर्क उपरे अधिक ध्यान देउथिबे। वर्तमान आपण शनि 7.5 देई गति करूछंती। तो आपणको कठिन परिश्रम सत्वे मध्य आपणको सेही अनुसार फल मध्य प्राप्ति होई पारु नाही। आपण एबे चाहुछंती जे मोर काम शीघ्र शेष होई जाऊ, 2 दिनर काम गोटे दिन रे शेष होई जाऊ। राहु वर्तमान आपणको विपथकामी मध्य करिबाको चेष्टा करूछंती। तो आपणकर स्वास्थ्य कथा जदि कहिबा तेनु आपण आपणकर स्वास्थ्य उपरे ध्यान दियंतु। जदियो सेमिति किछि बड़ स्वास्थ्य जनित समस्या नाही, तथापि जेहेतु बुध आपणकर तृतीय भावरे गोचर करूछंती एवं बुध हेउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति, तो मई मास 15 तारिख पूर्वरु आपणको आपणक त्वचार अधिक जत्न नेबा उचित, कारण बुध हेउछंती त्वचार कारक ग्रह। एहा व्यतीत पंचम भावर मध्य अधिपति। तेणु एही समय आपणकर एलर्जी, इन्फेक्शन एवं पेट जनित समस्या देखा दे पारे। तो आपणको आपणकर खाद्यपेय प्रति मध्य विशेष ध्यान देबाको पड़िबो। विशेष करी बाहरर खाद्य खाइबा विषय सतर्क रहंतु। बाहर खाद्य ठारू आपण निजको जेते पारिबे दूरेई रखंतु, नचेत आपण पेट जनित समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। किंतु मई 15 परर कथा जदि कहिबा तो आपणकर स्वास्थ्य रे किछि भी समस्या रहिबो नाही। आपणकर शिक्षा कथा जदि कहिबा तो पंचम भावर अधिपति बुध आपणकर तृतीय भावरे गोचर करूछंती, किंतु पंचम भावरे देवगुरु बृहस्पति गोचर करूछंती। तो एठारे बेले बेले आपणक सहित एभली घटुची जे जेमिति आपण गोटे दिन रे आपणकर संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त करि परिबे। जदि आपण एथिरे मन लगाउछंती आपण केवल गोटे दिन रे ही संपूर्ण पाठ्यक्रम समाप्त करि परिबे, कारण राहु पंचम भाव उपरे दृष्टि पकाउछंती, मंगल मध्य पंचम भाव को देखुछंती एवं गुरु जे कि आपणकर धन भाव एवं लाभ भावर अधिपति आपणकर पंचम भावरे गोचर करूछंती। गुरु हेउछंती ज्ञानर कारक ग्रह। तो एठारे जदि केही आपणको किछि बुझाइबाकू चेष्टा करंती तेबे आपण काहारी कथा सुनिबाकू राजी हेबे नाही। आपण निज अनुभव करिवे जेमिति मो पाखरे सर्वोच्च ज्ञान रहिछि, मो काहार निर्देश आवश्यक करिबा पई बहुत ज्ञानी, मोर काहार कथा सुनिबार आवश्यकता नाही। तेबे बंधु माने गोटे कथा मने रखंतु, गुरु आपणकर पंचम भावरे गोचर करिबा कारणरु आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, किंतु एही ज्ञान विषय आपण आपणक मन भितरे अहंकार को स्थान देबा उचित नहे। आपण निजको विनम्र रखिबाको पड़िबो। जदि आपणकर एग्जाम अछि एहा आपण भाबंतु नाही जे मु सब किछि क्लियर कर देबी, मो पाखरे सब किछि ज्ञान रहिछि। आपणक परीक्षा को आपण सीरियसली नियंतु, नचेत आपण समस्या रे पड़ी पारंती।
କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଇବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପାଠପଢା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ନିଜ ମନରୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ସବୁକୁ ଆପଣ ନିଜଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଚମତ୍କାର ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ଏକ୍ଜାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଭାବନା ଜାତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ସେ କଣ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ କଣ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବାଣୀ ଭାବରେ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ଏପରି କିଛି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏପରି କିଛି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏପରି କିଛି ବାହାରି ଯାଇପାରେ ଯାହା ଆପଣ ପରେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଏ କଣ କହିଦେଲି। ତେଣୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାବି ଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଭାବରେ ହିଁ ବିସ୍ଫୋରକ ଯୋଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯାହା ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନ କରାଇବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବରେ କେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଇ 15 ତାରିଖକୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ କିଛିଟା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ରହିପାରେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାପ ରହିପାରେ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଲାଭର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଠାରେ ଶୁକ୍ର ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଯେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାହା କରିନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ 14 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ 11 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 11 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜିତେ ପାରିବେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବୃହସ୍ପତି ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି ତ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି 11 ମଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏପରି କୌଣସି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
आपण जदि चाकरी अनुसंधान रे अछंती तो 11 मई पर आपनको चाकरी मिलिबार संभावना बहुत अधिक रहुछि। आपणकर चाकरी रे आपनको किछि भल खबर मिलि पारे। 11 मई पर चाकरी क्षेत्र रे आपनको प्रमोशन मिलिबार मध्य संभावना रहुछि। जेतेबेले मंगल निजर स्वराशि रे गोचर करिवे तो आपणकर मन आपणकर काम प्रति केंद्रित हेबो। आपण निजर काम को नेकी सीरियस रहिबे। आपण बहुत भल प्रदर्शन मध्य करिवे। महान दक्षता सहित निजर कार्य गुडी को संपादन करिवे। आपणकर आंतरिक शक्ति वृद्धि पाइबो। आपण चेष्टा मध्य बहुत भल करिवे एवं आपण एही प्रक्रिया रे आनंद मध्य पाइबे कारण तृतीय भाव साहस एवं पराक्रमर भाव। फलस्वरूप आपणकर साहस एवं पराक्रम रे वृद्धि हेबो जहाँ आपणकर कार्य को सकारात्मकतार एक स्पष्ट भावना प्रदान करिबो। तथापि मई मास 11 तारिख पूर्वरु आपण कहा सहित जुक्ति तर्क न करिबा पई सतर्क रुहंतु। व्यवसाय कथा जदि कहिबा तो व्यवसाय दृष्टिकोणरु मध्य आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। आपणकर बिजनेस रे आपण ग्रोथ देखिबा को पाइबे। आपणकर डेली इनकम बढ़िबो। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। तो कहबाको गले प्रायतः अधिकांश क्षेत्र रे आपणको शुभ फल मिलिबाको जाउछि किंतु जेउ किछिटा अशुभत्व रहुछि सेगुडी को खंडन करिबा पई आपण प्रत्येक दिन शनिंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। यह सहित बुधंक पई बुधंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु जहा आपणकर प्रेम जीवन एवं शिक्षागत अध्ययन विषय शुभ फल प्राप्ति कराइबो। यह व्यतीत प्रत्येक बुधवार दिन आपण भगवान गणेश को दुब घास अर्पण करंतु किंबा लडू भोग भाबरे अर्पण करंतु। यह आपणक पई अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हेबो। जदि पारुछंती गोमातांकर सेवा करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपणकर भाग्य रे वृद्धि हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।